여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 CLF라는 이름으로 모여서 이렇게 말씀 나눌 수 있는 게 얼마나 감사한지 Podemos 모릅니다. compartir reunidos con el nombre CLF, por lo cual estamos muy agradecidos. 하나님은 당신의 마음 안에 있는 귀한 사랑을 우리 마음에 쏟아 주시기를 바랍니다. Su amor precioso, Dios desea derramarnos en nuestro corazón. 만일 여러분 우리가 이렇게 모여서 이야기를 하는 가운데 하나님의 마음을 알고 우리 마음이 하나님의 마음에 닿아서 하나님의 마음이 내 속에 전달된다면 Cuando reunidos, conocemos el corazón de Dios y tocamos el corazón de Dios y ese corazón llega a nuestro 이건 corazón. 누군지를 불문하고 지금까지 살아왔던 삶과 전혀 다른 삶을 하나님 여러분에게 만드실 겁니다. Sea quien fuera, Dios le va a dar una vida completamente distinta a la que ustedes han tenido hasta ahora. 오늘 저에게는 로마서 3장 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a leer la palabra de Romanos 3. 19절 말씀부터 읽겠습니다. Es el versículo 19, 로마 3장 19에서 31절 사이 말씀을 읽겠습니다. el versículo 19 al 31. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이니라. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio 그러므로 de Dios. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del 이제 pecado. 율법 외에 하나님 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios justificada por la ley y por los profetas. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광을 이루지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암아 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 전제를 관가하심으로 자기 어려우심을 나타내려 하심이니 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados 이때 pasados. 자기 어려우심을 나타내사 자기도 어려우시며 또한 예수 믿는 자를 어렵다 하려 하십니다. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por 그러므로 la 사람 ley 어렵다 de la 하심을 fe. 얻는 것은 율법의 행위에 있지 아니하고 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하노라. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 하나님 홀로 유대인의 하나님뿐이시뇨 또 이방인의 하나님 아니시뇨 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 예, 거기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 한 번은 제가 케냐 나이로비에 있었는데 Una vez estaba en Kenia, Nairobi. 였습니다. Estábamos durante una campaña. 말라위 대통령께서 저를 초대하셔서 El presidente de Malawi me invitó a mí 말라위 그 대통령궁에 갔다가 또 무슨 회의에 참석해야 했습니다. y tenía que ir a una reunión, también participar en el 케냐에서 Palacio 말라위까지 가는데 Presidencial de Malawi. 여객기로 비행기로 4시간 10분 20분이 걸려요. De Kenia a Malawi tardaba como 4 horas 20 minutos 아무리 con un 계산을 해도 avión. 아침에 갔다가 내가 저녁에 케냐 집회를 해야 하는데 Yo tenía que realizar la campaña a la noche en Kenia. Por más que calculaba, no había manera de ir a la mañana y volver. 그 한영기가 말하기를 Un hermano dijo, 우리 전세기를 타면 2시간 20분 만에 간다는 거. si prestamos un avión privado,
podemos ir en 2 horas 20 minutos. 믿어지지가 않았어요. No podía creer eso. 비행기 아무리 빠르지만 보통 비행기는 4시간 20분이 걸리는데 2시간 20분 어떻게 가? Yo no podía creer. Realmente, comúnmente, con un avión como 4 horas 20 minutos, como en 정확히 2 horas 2시간 20 20분 minutos. 만에 Realmente, 배나 en 2 빠르게. horas 20 minutos, realmente es el doble. 우리 ¿Cómo 그 puede ser 비행기를 posible? 예약을 했습니다. Nosotros hicimos la reserva del avión, fuimos a la mañana, 비행기를 탔습니다. nos subimos al avión. 전용기니까 우리 가족들만 탔죠. Era avión privado, nos subimos solamente a la familia. 비행기가 보통 약 한 2만 m좀 뜨는데요. Realmente el avión se pone a 20.000 metros de 제가 거기 뭐 altura. 메타이도서 비행기 조종소를 안 봐서 얼마 높이 뜨는지 모르겠지만 No miré el lugar del piloto, no sé cuánto es la altura, 다른 비행기보다 배는 더 높이 뜨는 것 같아요. pero parecía que otros aviones se ponían en un lugar mucho más alto. 비행사에서 이야기하기를 Parece que en el aeropuerto le decían, 비행기가 높이 올라가면 높이 올라갈수록 공기의 마찰이 적기 때문에 cuanto más sube, tiene menos rozamiento con el aire. 훨씬 빨리 간다고 하더라고요. Dice que va mucho más rápido. 앞으로 더 높이 올라가면 Y cuanto más sube, 한국에서 미국까지 3시간 정도만 갈 수 있다는 거예요. dice que de Corea a Estados Unidos en 3 horas uno puede ir. 그지만 막 미사일만큼 빨리 가는 거 아닌가 싶을 ¿No iríamos como un misil entonces? 어쨌든 그 비행기를 탔습니다. En fin, nos subimos en ese avión. 근데 비행기가 보통 하다 흔들리기도 하고 막 후루하기도 하는데 Realmente como el avión suele temblar, realmente agitarse, 근데 또 가는지 안 가 느끼지 않아요. pero no podía sentirse que el avión se movía para nada, 공기 마찰이 적기 때문에. porque tenía poco 이제 rozamiento 위로 con el aire. 올라가서 기압이 낮아지고 Cuanto más sube, se hace menos la 공기 presión 부딪힘이 적어서 y hay menos rozamiento con el 비행기가 aire 빨리 갈 수 있다 y 그러더라고요. el avión puede ir muy rápido. 우리 그때 우리 대통령도 만나고 Ese momento nos encontramos con el 장관 presidente, 회의도 하고 tuvimos reunión con los ministros, 충분히 하고 lo hicimos 저녁에 suficiente. 와서 Volvimos a la noche 나이로 집회를 할 수가 y 있었습니다. pudimos tener la campaña en Nairobi. 여러분 우리가 신앙을 하는 데 있어서 Señores, para llevar la vida de fe, 죄가 많으면 많을수록 하나님 나가는데 그 압력을 부딪혀서 cuanto más tiene pecado, uno como que tiene más presión hacia 하나님 앞에 Dios 나가기 자유롭지 않는 y 거예요. no puede ir libremente hacia Dios. 만약 여러분이 마음에 있는 모든 죄를 다 벗어버리면 Si ustedes se despojan de todo pecado 여러분 de su 모든 죄가 corazón, 눈처럼 희게 si el 씻어지면 pecado de ustedes se lava y quedan blancos como la 하나님의 nieve, 마음이 그대로 여러분 마음 안에 들어와요. el corazón de Dios llega a ustedes tal como es. 그럼 여러분 어떻게 여러분의 마음하고 하나님의 마음이 같아져요. Entonces el corazón de ustedes y el corazón de Dios se hace igual. 성경이 어렵고 복잡하고 힘든 것이 La Biblia es difícil, complicado, cansador. 너무너무 평안하고 재미있고 깊이가 있고 달고 맛있어요. es tan pacífico, es tan divertido, es tan dulce, es tan bueno, tan 제가 divertido. 오늘 제 로마서에 있는 말씀을 읽었는데 Yo he leído el libro de Romanos hoy. 저는 이 말씀을 믿었고 경험했고 Creí 내 esta 마음에 palabra, 받아들였어요. experimenté esta palabra, lo acepté en mi corazón. 이제 저는 이 말씀 여러분이 잘 표현을 해서 A menudo yo expreso esta palabra ante 여러분 이 ustedes 말씀 그대로 받아들이면 y cuando aceptan tal como esta palabra, 여러분의 마음 안에 놀라운 일들이 일어나요. en el corazón de ustedes surge algo 저는 오늘 maravilloso. 그 이야기를 하려고 합니다. Acerca de eso quisiera yo compartir 내 esta 말 noche. 뻔한데 Es algo obvio, 잘 이야기를 못해서 pero 지금 이야기 쓸데없는 이야기를 yo 좀 돌리고 있는 겁니다. estoy ya diciendo 자, muchas 로마서 cosas 3장 오늘 ahora. 읽은 말씀이 하면은 En Romanos capítulo 3 hoy, 19절은 뭐라고 말하냐면 el 19, ¿qué es lo que dice? 우리가 알거니와 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들께 말하는 것이니. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. 자 이제 율법 아래 있는 자하고 율법 위에 있는 자하고 차이가 뭡니까? ¿Cuál es la diferencia entre los que están bajo la ley y los que están encima de la ley? 율법
아래 있는 자는 율법의 지배를 받는 자고 Los que están bajo la ley reciben el dominio de la ley. 율법 위에 있는 자는 Los que están 율법의 encima 전혀 de la 영향을 ley 받지 않고 사는 사람. no son influenciados para nada por la ley y viven así. 자, 이제 율법 아래 있는 자는 율법이 말은 율법 아래 있는 자에게 말을 한다. Los que están bajo la ley dice que ahora se refiere 여러분 질문하겠습니다. todo el mundo que deba. Ahora los que están bajo la ley. 도둑질하지 말라. Yo le pregunto, ¿no robarás? 법이 먼저 생겼어요. 도둑질이 먼저 생겼어요. ¿Es primero la ley o es primero el hurto? 도둑질이 먼저 생겼죠. El hurto surgió en primer lugar, ¿verdad? 도둑질 안 했는데 도둑질하지 말라 소리 안 했겠지요. Ah, si no robó, no creo que, que le diga que no robe. 맞습니까? ¿Correcto? 간음하지 말라. No adulterarás. 간음이 먼저입니까? 간음하지 말라는 법이 ¿El 먼저입니까? adulterio es primero o la ley que dice no cometerás adulterio? 간음이 먼저입니다. El adulterio está en primer lugar, ¿verdad? 거짓말하지 말라. No dirás 이 법이 왜 mentira. 생겼죠? ¿Esta ley por qué surgió? 거짓말을 했기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생겼어요. Surgió la ley no mentirás porque miente. 아무도 거짓말 안 했는데 Si nadie hubiese mentido, 거짓말하지 마라 안 그러지요? no le dirá no mentirás. 거짓말하지 마. No mientas. 너 언제 거짓말했는데? ¿Cuándo yo mentí? 거짓말하지 말라는 말은 El que diga no mientas 거짓말했다는 이야기죠. significa que alguna ocasión mintió. 맞습니까? ¿Correcto? 맞아요. ¿Correcto? 거짓말하지 말라는 말은 거짓말했다는 말이에요. La palabra que dice no mentirás significa que en alguna 간음하지 ocasión 말라는 mintió. 말은 간음을 했다는 이야기예요. La palabra que dice no adulterarás significa que en alguna ocasión 도둑질하지 adulteró. 말라는 도둑질을 했다는 La 이야기예요. palabra que dice no robarás significa que alguna ocasión robó. ¿Correcto? 그러면 Entonces, 이야기를 해봅시다. vamos a compartir. 하나님이 도둑질하지 말라고 했을 때 Cuando Dios dice no 그 robarás, 이야기를 했어요. ¿por qué ha dicho eso? 인간이 도둑질했기 때문에. Porque el hombre de antemano ya robó. 맞아요. ¿Correcto? 그렇죠? ¿Verdad? 그 도둑질을 했는데 Ya robó. 앞으로 도둑질 안 한다고 En adelante no va a robar. 깨끗합니까? ¿Es limpio por eso? No es así. 도둑질 했는데 뭐 이미 Ya robó de antemano. 그래 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말한다는 말이 무슨 말이냐면은 Y ahora pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que 간음을 están 했기 bajo la 때문에 ley. 간음하지 말라 그러고 Ha cometido adulterio, por eso le dice que no cometerá adulterio. 거짓말을 했기 때문에 거짓말하지 말라 그러고 Ha mentido, por eso le dice no mentirás. 도둑질을 했기 때문에 도둑질하지 말라 그랬습니다. Ha robado, por eso le dice que no cometerás hurto. 율법에서 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓말하지 말라 했을 때 Cuando dice no cometerás adulterio, no mentirás, no 이게 tendrás 우리가 falso 이미 간음을 했다, testimonio, 도둑질했다, 거짓말했다. nosotros 그렇기 때문에 robamos, 그 법을 ya 만들었기 adulteramos, 때문에 ya esa ley ha sido hecha. 다시 말해 죄가 Es decir, 먼저입니까? el 법이 먼저입니까? pecado está en primer lugar o la ley está en primer lugar. 죄가 먼저입니다. La ley está en 그래서 el 간음하지 pecado está en 말라고 primer 했을 때 lugar. 이미 간음을 했다는 얘기이기 때문에 Cuando dice no cometerás adulterio significa que de 간음하지 antemano 말라고 adulteró. 간음을 안 했다고 해서 깨끗한 건 아니다. Porque el que no adultere no quiere decir que sea 도둑질하지 limpio. 말라고 해서 도둑질 안 했다고 깨끗한 건 아니다. Cuando dice no robarás, pero no ha robado, no quiere decir que sea 거짓말하지 말라고 limpio. 했는데 거짓말 안 했다고 깨끗하진 않다. 이미 No 거짓말 했기 때문에 mentirás. 거짓말하지 마라 그랬다. Dice, y porque no mienta, no es que va a quedar limpio. De antemano 그러면 우리가 ya ha 거짓말하지 mentido. 말라고 그랬는데 Ha dicho no mentirás. 앞으로 거짓말 안 하면 En adelante, si no 착한 miente, 사람이 됩니까? si será entonces un hombre bueno. No es así. 여전히 죄인이 됩니다.
de igual manera seguirá siendo pecador. 그래서 율법이 말하는 바는 Por eso la ley dice, 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a 이 los que 말이 están 무슨 bajo la ley. 말이냐면은 ¿Qué quiere decir 율법이 esto? 간음하지 말라고 했을 때는 La ley dice no 이미 cometerás 간음을 adulterio. 했다는 이야기고 Significa que de antemano ha 거짓말하지 말라고 adulterado. 했을 때는 Cuando 이미 dice 거짓말했기 no 때문에 mentirás, ya de 앞으로 antemano 거짓말하지 mintió. 않는다고 En adelante 해서 no vamos a mentir porque diga eso, 복을 받는 건 아니다. no recibirá la bendición. 자, 3장 19절. El 우리가 알거니와 3:19. 무릇 율법이 말한 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a 간음하지 los que están 말라고 bajo la 하는 사람, ley. 이미 간음을 했기 때문에 간음하지 말라 그럽니다. Los que adulteran ya 도둑질하지 말라. 이미 cometen 도둑질했기 때문에 adulterio. 도둑질하지 말라. Realmente dice no 거짓말하는 자는 mentirás, 이미 pero 거짓말하지 말라. mintió. 거짓말했기 때문에 거짓말하지 말라. Pero dice no mentirás, pero de 그러니까 앞으로 antemano ha mentido, por 거짓말하고 eso dice 간음하는 así. 도둑질 안 했다고 깨끗하냐? Entonces, porque no roben adelante, porque no robe, no miente, no por eso, señores, no es así. 율법이 우리에게 준 것은 Por eso la ley lo que nos dio 죄를 깨닫게 하기 위해서 율법을 주었다는 거예요. es para que lleguemos a entender el pecado. Por eso nos lo ha 지금 dado. 사람들은 이 율법을 잘 지키면 복을 받을 줄 아는데 La gente cree que si cumple muy bien recibirá la bendición, 그렇지 않다는 거죠. pero no es así. 그렇지 않아요. No es así. 우리나라 옛날에 그저 뭡니까 통행 금지라는 게 있었어요. En nuestro país anteriormente había realmente un momento en el que regulaba el horario. 배를 타고 와가지고 막 그 들어오기 때문에 Los espías venían mediante el bote y ellos entraban a Corea. Cuando pasaba las 12 de la noche, 통행을 못하게 해서 hacían ahora para que no se muevan. 다니면 잡혀들 경찰을 Entonces directamente iban a la comisaría, al policía, cuando eran atrapados. 근데 이제 유일하게 우리나라 충청북도에는 Pero únicamente en Chungcheongbuk-dong de Corea 법이 없었어요. no teníamos la ley en 왜냐면 donde 우리나라는 prohibían, 각도가 전부 다 바다를 끼고 있는데 porque siempre en todos lados tenemos el mar. 충청북도에는 En 바다가 Chungcheongbuk-do 없어요. no hay mar. 육지 안에 있기 때문에. Está dentro de terreno, 그다음 이제 우리나라 좀 entonces 발달되고 그러면서 no 이제 tenían ese horario regulado. 금지법이 없어진 거예요. Y por eso ahora desapareció eso. Por ejemplo, 내가 막 그 충청남도에서 그 하고 경계에서 사는 사람이 yo soy una persona que vive en la región Namdo y 밤에 en 12 el 넘어 다니는데 límite. 막 경찰에 쫓겨요. Y a las 12 de la noche me paseo y me persigue el policía. 그 산 충청북도로 가면 Pero si me voy a la región Chungcheongbuk-do, 밤 12시 통행 금지가 안 돼. por más que sea a las 12 de la noche, no me prohíben el que ande. ¿Entienden? ¿Entienden? 충청남도에는 통행 금지가 있는데 En Chungcheongnam-do sí hay prohibición, 충청북도에 통행지가 없다. pero en Chungcheongbuk-do no tenemos esa prohibición. 율법이 있다는 이야기는 El que diga que hay 우리가 ley, 죄를 지었기 때문에 de antemano se ha cometido el 아무리 pecado, 잘해도 por más que uno trate de hacerlo bien, 죄를 우리가 벗을 수 없는 거죠. no podemos despojarnos del 자, pecado. 성경을 좀 더 읽어봅시다. Vamos a leer la Biblia. 이제 20절 봅시다. Vamos a ver el versículo 20. 그러므로 율법의 행위로는 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 이제 우리가 도둑질했기 때문에 도둑질하지 말라 그랬고 거짓말했기 때문에 거짓말하지 말라고 간음하지 말라 그랬기 때문에 Realmente, 앞으로 그 법이 왔을 때는 이미 우리 법 아래 있기 때문에 죄를 지은 사람이라는 것입니다. significa que había dicho que no mentirás, no cometerás adulterio, y de antemano ha cometido adulterio. Estamos ya de antemano bajo la ley. 여기 말하기를 Aquí dice,
우리가 알고는 물론 율법이 말 율법 아래 있는 자에게 말한 것이니 이는 모든 입을 막 온 세상 하는 심판 아래 있게 하려. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 자, 20절에 뭐라고 El 말하냐면 versículo 20 que dice, 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달으느니라. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 여러분 하나님이 율법을 지키면 복을 준다고 했지만 Dios dijo que si uno cumplía la ley recibiría la bendición, 율법을 온전히 지킨 사람이 아무도 없기 pero no hay 때문에 nadie que pueda cumplir la ley de manera 이제 perfecta. 율법을 주신 이야기는 El que nos haya dado la ley 죄를 짓지 말라고 율법을 준 게 아니고 no es que nos dio la ley para que no 우리가 cometamos 죄인인 pecado, 것을 깨닫게 하기 위하여 율법을 주었다고 sino que 성경은 la ley 말합니다. nos ha sido entregado y en la Biblia dice que para que entendamos nosotros 자, 여러분들 nos 교회 ha dado la ley. 다니면서 Ustedes congregando en la 십계명 iglesia 따라서 내 앞에 conforme 다니시는 a los 10 두리마나 mandamientos, no 너희 tendrás 우상을 만들지 otros dioses, no 말라 te harás de 하나님 여호와 이름을 ídolos, 그 망령되이 tú 행치 no 말라 nombrarás en vano el nombre de 안식일을 기하 Dios, 그날을 거룩하게 지키라 tú realmente 내 santificarás el día de 부모를 reposo, honrarás a tu 살인하지 padre, 말라 no cometerás 간음하지 말라 homicidio, no 도둑질하지 cometerás 말라 adulterio, no 거짓증가지 cometerás 말라 탐내지 hurto, 말라 no codiciarás. 율법이 10가지가 있는데 Son 10 los 이걸 잘 mandamientos. 지키면 Cuando uno 하나님을 갈수 cumple bien 있습니다. eso, puede ir al reino de Dios. 아닙니다. No, no es así. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 한 명도 No hay ningún ser que mediante las obras de la ley pueda ser justificado. 근데 여러분 참 많은 교회가 잘못 가르치는 것이 Pero muchísimas iglesias están enseñando de manera equivocada. 하나님 말씀대로 율법을 잘 지키면 복을 받는다고 Conforme a la 이야기하고 palabra de Dios, si cumplen bien la ley, recibirán la bendición, dice. 물론 성경에 그렇게 말하죠. Claro, la Biblia 그 dice 모든 걸 así. 지키면 복을 Si 받는다 ustedes cumplen 그랬어요. todo esto, recibirán la 근데 bendición. 문제는 이미 우리가 율법을 어겼기 때문에 Pero el problema es que hemos desobedecido la ley de 앞으로 antemano. 아무리 잘 지켜도 Por más que vayamos a cumplir muy bien ahora en 율법을 adelante, 지켜서는 복을 받을 수 없다는 cumpliendo la ley, no podemos obtener la 왜 우리 bendición. 어렵게 그 율법 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없기 때문에. Porque no hay ningún ser que pueda ser justificado delante de 자, él. 20절을 보겠습니다. Vamos a ver el 20. 그러면 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. 아무리 율법을 잘 지켜도 그것 Por más que 가지고는 cumplimos 우리가 bien la ley, 깨끗하게 될 수 con eso no 없습니다. podemos quedar limpios. Though we keep the law, through that we cannot be made clean. 그 여러분 율법을 지키라고 Señores, 뭘 느끼냐면은 Para cumplir la ley, ¿qué 나는 안 debemos 되네. sentir? 난 Yo no 죄인이네. puedo, soy 내가 pecador. 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해 율법을 주었습니다. Nos ha dado la ley para que lleguemos a entender que somos pecadores. 성경이 그렇게 말하고 있죠. La Biblia lo dice 오늘 así, 많은 ¿verdad? 사람들이 잘못 신앙하는 게 Hoy en día muchos están 내가 equivocados para 율법을 llevar la 잘 vida de fe. 지키면 Si cumplo bien la 복을 ley, 받고 yo recibiré la 정말 죄를 bendición 정말 용서받고 y realmente yo seré 그렇게 perdonado 될 줄로 y 생각하는 cree que así será. 아닙니다. No es 이미 así. 율법 아래 있기 De antemano 때문에 ya estamos bajo la ley 저주를 받아야 한다는 것입니다. y nos merecemos recibir la 율법의 행위로 그 maldición. 앞에 어렵다 하심을 Mediante 얻을 las obras de la 육체가 ley, 없습니다. no hay ningún ser que pueda ser justificado. 자, 이 성경의 그 다음 절 Y luego el siguiente versículo de la Biblia, 21절에 보면 el 21, cuando vemos, 여기 율법으로 말미암지 않고 dice que no es por la ley. 그 의롭게 되는 방법이 하나 나타난 것입니다. Aparece otra manera para que uno llegue a ser 자, justo. 21절에 하는 이야기가 El 21 lo que dice, 이제는 율법과 상관없이 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la 하나님의 한 justicia de Dios, 의가 나타났으니 testificado por la ley y por los profetas.
그러니까 이제 하나님은 우리에게 뭘 가르쳐 주려고 하냐면은 Dios que trata de enseñarnos a nosotros 율법을 주신 목적은 el propósito por la cual nos dio la 율법을 ley, 잘 지켜서 복을 받도록 하기 위해 준 게 cumpliendo bien la 아닙니다. ley. Ahora el que recibamos la bendición, no por eso nos lo 물론 ha 다 dado. 지키면 복을 받을 수 있지만 Claro, si cumplimos todo, podremos recibir la bendición. 하나도 어기지 잘 지키는 한 명도 없기 Pero no hay ni siquiera una 때문에 persona que sin dejar de cumplir uno lo ha hecho de manera perfecta. Todos somos 앞으로 pecadores. 아무리 율법을 잘 지키려고 Por más 해도 que uno trata de cumplir bien la ley ahora en adelante, 이미 죄를 지었기 de 때문에 antemano ya que cometió pecado, 안 된다는 것입니다. con eso no se puede, a eso se refiere. Aunque yo cometí pecado y si vivo de manera buena, 것처럼 하고 ahora como si fuera que 절대로 그렇게 되지 realmente, 않습니다. no está ahí el pecado, de ninguna manera puede ser eso posible. Mediante las obras de la ley no hay ningún ser que pueda ser justificado. 율법으로는 죄를 깨닫는 것입니다. Y mediante la ley es el conocimiento del pecado. 21절에 En el 21, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났습니다. pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Aquí hay un camino para llegar a ser justo, ¿verdad? ¿Correcto? 근데 이 의롭게 된 이 길은 Pero este camino para ser justo 율법과 관계가 있습니까 없습니까? tiene algo que ver con la ley, ¿sí o no? 율법을 지키고 안 지키고 상관없이 의롭게 되는 길이 Uno 있습니다. ahora tiene el camino para ser justo, ahora sin 율법은 depender. 선지자들에게 증거를 받은 것이라. Ha sido justificado por la ley, por los profetas, el 22. 예수 그리스도 믿음을 말하면 모든 믿는 자에 미치는 하나님 의인이 차별합니다. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay 우리가 율법을 diferencia. 어겼기 때문에 Nosotros desobedeciendo la ley, por más que yo trato de cumplir bien, 어렵게 될 수가 없습니다. no puedo ser justo mediante la ley. 그렇기 때문에 율법으로 말고 No es mediante la 어렵게 ley, 되는 법을 하나님 만들었는데 sino que Dios ha hecho la manera de ser justo. 예수님의 십자가를 통해서 어렵게 되는 방법이 La manera de ser justo por la sangre de Jesucristo, esa manera lo había hecho. 근데 이걸 잘 모르는 사람들은 Las personas que no saben bien 아직까지 esto, 율법을 지켜서 깨끗하게 되려고 하는 사람이 있습니다. cumpliendo la ley todavía hay gente que quiere ser limpio. 오늘 저희가 읽은 이 이야기가 율법을 지키면 절대로 우리가 거룩하게 될 수 없고 어렵게 될 수 없습니다. Hoy en día nosotros de ninguna manera podemos ser santos, justos, de ninguna manera mediante la ley. 절대로 어렵게 될 수가 없습니다. De ninguna manera, aparte de la sangre de Jesucristo, mediante otra cosa, no podemos ser así. 자, 이제 이야기를 하나 하겠습니다. Y voy a continuar hablando. 제가 잘 아는 분이 하나 있어요. Yo conozco bien a alguien. 지금 목사님인데요. Él es pastor. 이분은 젊을 때 축구를 그렇게 좋아했어요. Cuando era joven, tanto le gustaba el fútbol. 공만 가지고 혼자 종일 발을 굴고 막 놀고 Con la pelota. Todos los días iba chutando la pelota. 이분이 소원이 하나 있는데 Él tenía un sueño. 국가대표가 되는 거예요. Era participar de la selección nacional. 국가대표가 돼서 Siendo de la selección nacional, 월드컵에 나가는 거예요. él quería ir a la Copa del Mundo. 그래서 막 킥해가지고 Y dando una patada. 볼이 넷대에 찰랑하고 하는 게 막 텔레비전에 나타나면 Cuando en la televisión salga cómo la pelota golpea la red, 그렇게 기분이 좋은 거예요. estaba muy contento. 자기 소원은 월드컵 저 Su deseo 국가대표가 돼서 era 월드컵에 나가서 ser miembro de la selección múltiple, ir a la Copa del Mundo y que la pelota que él chutó ahora toque la red. Y su sueño de por vida era entonces salir en la televisión. The net of the goal and the people to be on TV, that was his wish. 이 사람은 공만 있으면 Con solo tener la pelota, 1년이나 10년, 100년에 혼자 막 잘 놀 수 있는. sea un año, sea 10 años, sea 100 años, 그래서 él 축구를 puede 또 배우기 divertirse. 학교에 갔습니다. Y para aprender más acerca del fútbol fue al colegio 열심히 de 연습하고 aprendizaje y realmente con empeño él se dedicó. 연습을 좀 더 과하게 했나? Un día, no sé si practicó mucho, 좀 말을 안 들었어요. su cuerpo como que estaba, como que no recibía sus mandamientos. 나을 줄 알았어요. Y parece que si descanso mejorará y empeoraba más la enfermedad. ¿Qué pasa?
진찰을 했는데 y le habían hecho el control. 세상에 Es posible. 폐결핵이 걸린 거예요. Tenía tuberculosis de pulmón. 요즘은 한국에는 폐결핵 환자가 별로 없고요. Hoy en día en Corea no hay enfermos de tuberculosis. 약이 너무 좋아서 El medicamento es tan bueno, 약만 먹으면 con solo tomar el 금방 medicamento, 몸이 달라진다. rápidamente el cuerpo cambia. 그 당시엔 폐결핵이 좋은 약이 En ese 없었어요. entonces no había buen medicamento para la 특히 tuberculosis, 폐결핵은 especialmente el tuberculosis de 환자가 pulmón. 숨을 쉴 때 Cuando el paciente respira, 그 공기를 통해서 콧구멍 나가 날아다니 딴 사람의 또 숨만 들어가는 거예요. los microorganismos de la tuberculosis salen de la nariz y por el aire entra otra 그럼 이제 persona. 폐결핵 환자가 되면은 Y cuando se convierte en enfermo, 그 가족들은 자연히 환자가 되는 거예요. naturalmente aquella familia se convierte en enfermo. 그래서 이제 이 사람은 폐결핵 환자가 됐으니까 Esta persona se convirtió en enfermo de tuberculosis, 학교에 있지 못하고 no podía seguir en el colegio. 집으로 돌아왔어요. Él se había dirigido a la casa. Y 집에 오니까 realmente 가족이 era 다 otoño. 아니까 아무도 말도 안 했어요. Cuando llegó a la casa, nadie decía absolutamente nada. 그 집에서 며칠을 지냈어요. Y días había pasado en la casa. 근데 어느 날 아침인데 Pero un día a la mañana, 제 집에 아버지는 세상을 떠나셨고 en mi casa, el padre había muerto. Estaba la madre, el hermano mayor y 그러니까 조카들 realmente la cuñada y dos sobrinos y vivían realmente a la casa de tal manera. 둘 마루에서 어머니하고 형님하고 막 이야기하더니 Pero sentía que en la sala estaba hablando el hermano con la madre 어머니가 엉엉 우시는 y 거예요. la madre empezó a llorar fuertemente. 왜 그러시지? ¿Qué le pasa? 갔어요. Y se acercó. 형이 이야기를 하는 거예요. El hermano empezó a hablar. 동생 너 좀 앉아라. A ver, hermano menor, siéntate. Sí, hermano. 내가 형으로서 이런 얘기해서 안 되는 줄 알지만 Yo sé que como hermano que soy, no puedo decirte esto, 이야기를 좀 해야겠다. pero yo te voy a hablar a ti. 우리 집에는 너하고 나하고 둘이만 있으면 문제가 안 되는. En nuestra casa, si estás tú y yo, no hay ningún problema. 내가 볼 때 우리 집에 너 작은 조카들 있지 않느냐. Pero cuando yo me fijo, tienes a tus sobrinos pequeños en la 네가 casa. 있으면 반드시 우리 어린 아이들이 결핵에 걸릴 거다. Si tú sigues aquí, sin lugar a duda, los niños van a contagiarse de 내가 tuberculosis. 내 혼자 같으면 Si yo viviese solito, no te diría esto. 어린 아이들은 결핵에 걸리면 바로 약해 죽는데 Pero los niños cuando tienen tuberculosis, por ser frágil al momento mueren. 내가 이런 이야기 해서 안 되지만은 Yo no debo decirte esto, sin embargo, 네가 이 집을 나가라고 했어. tú sal de esta casa, le dijo. 가만히 생각 그 말이 맞아. Y cuando él se puso a pensar, su hermano tenía la razón. 조카들이 결핵에 걸릴 것 같아. Claramente parecía que los sobrinos iban a contagiarse de la tuberculosis. Sí, hermano, 제가 잘못 생각했습니다. he pensado muy mal. 나가겠습니다. Yo voy a salir. 아침도 안 먹고 No desayunó, 일어나서 se levantó 밖으로 나갔어요. y salió afuera. 어머니 옆에서 막 우시기만 하지 La madre solamente iba llorando al lado. 막지를 못하는 거예요. No podía impedir eso. 결핵이 그땐 그렇게 무서웠어요. La tuberculosis era algo temible en ese entonces. 적어도 뭐 3, 40년 전 이야기죠. Hace ya 30, 40 años mínimo. 훨씬 더 된 것 같습니다. Sí, más de 40 años creo. 이제 막 그 초겨울이 됐는데 Era inicios de invierno, 옷이 없어 아주 얇은 옷을 입고 있는. no tenía dinero, no tenía ropa y tenía ropa fina. 이제 내가 뭘 먹어야 하지? ¿Qué debo comer? 어떻게 어디서 잠을 ¿En dónde yo puedo dormir? Dijo. Era muy difícil para él. 종일 잠잘 곳을 찾아도 Todo el día buscó un lugar en donde dormir 하루 종일 굶었어요. y todo el día había pasado 또 hambre. 저녁 때그 외딴 곳에 집이 한 채 있나? A la noche había en un lugar apartado una casa. 이게 뭐냐면 사람들이 죽으면 시체를 상여에다 태워가지고 갖다 묻고 이제 상여를 분해가지고 보관하는 상여 집이었어요. Era la casa en donde tenía ataúd de cadáveres porque los
hombres cuando mueren, le pone el ataúd, le traslada y trae después el ataúd y van desarmando de nuevo. 잠잘 데가 없으니까. No tenían dónde dormir. 거기라도 집에 들어가면 바람이 덜 부니까 괜찮아요. Aunque sea, si dormía allí, habría menos viento y se fue allá adentro. 상여집에 들어가니까 Y cuando fue a la casa 기분도 엄청 del ataúd, se sentía raro, tenía miedo. 그렇지만 Y, 밖에 이제 뭐 pero 풀 같은 거 좀 깔아놓고 había puesto ahora como algo que 아무리 좀 parecía, 추위는 적지만은 sí, hacía 누워서 un poquito. 다시 생각을 해봤어요. Ay, tenía varios 내가 pensamientos 이래 밥 먹을 acostados. 데도 없고 No tengo dónde 잠잘 comer, 데도 없는데 no tengo dónde dormir. 얼마나 더 살 수 있을까? ¿Cuánto podré vivir más? 병은 중한데. La enfermedad es grave. 그래 좀 있다가 이제 옷도 이렇게 추워서 얼어 죽겠지. Dentro de poquito seguramente voy a morir congelado porque mi 다시 ropa 내일 아침에 es muy 일어나서 fina y mañana a la mañana me voy a 잠잘 만한 despertar. 대로 찾아야겠다. Tengo que buscar un lugar apto para dormir. 잠이 들었어요. Y se quedó dormido. 그래서 아침에 피곤했던지 Al día 눈이 떴을 siguiente, 때는 벌써 해가 떴고 날이 No sé si 밝았어요. estaba muy cansado, estaba resplandeciente el día cuando abrió sus ojos y ya el sol había salido, 상당히 추웠어요. pero su cuerpo sentía frío porque tenía ropa de verano. 그 밑에 내과에 가서 해수를 하고 Y fue al arroyo para lavarse la cara 누가 자기를 부는 거예요. y alguien le iba buscando a él. 그러다 보니까 Cuando miró él, 요즘 아주머니 era la señora de al lado. 왜요? ¿Por qué? 너 나 따라갈래? ¿Tú me quieres seguir a mí? 어디 가는데? ¿A dónde va usted? 교회 간다. Vamos a la iglesia. 따라가자. Vamos, sígueme. 그래서 Y por eso no tenía dónde ir él y le siguió a ella. 그래서 한 15리 한 20리 가까이 되는 거리. Y viene a ser una distancia de 그 아주머니 앞에서 20 뒤따라갔어. pies 가문의 y 교회가 이런 예배당이 아니고 yo le seguí. No es un salón de culto como la iglesia. Simplemente era una casa de familia 사람은 7, 8명 있고 y estaban reunidos entre 7, 8 personas. 목사님도 안 계셨던 젊은 중년 부인이 성경을 No 펴고 estaba ni el pastor. Una señora de mediana edad estaba explicando la Biblia. 종일 춥게 있다가 Ayer todo el día estaba en medio del 따뜻한 방에 frío 들어오니까 y cuando entró a una habitación cálida, 잠이 쏟아지는데 se le derramaba tanto cautivado del sueño y no podía aguantar. 벽에 기대고 Y cuando recostó su cabeza, 잠에도 골골며 잤어요. se quedó dormido y comenzó a roncar. 얼마가 지났는데 Pasó un cierto tiempo. 깨워서 보니까 Cuando despertando lo 예배가 vimos, 끝나고 terminó el culto, 사람들도 가고 la gente se fue. 한 서너 명이 모여서 식사를 하는 Entre 3, 4 reunidos comimos la comida. 밥을 먹으라고 주는 Yo, bueno, come la comida, come el arroz. 거예요. 고마운 거예요. Estaba tan agradecido. 자, 근데 내가 이 결핵 환자인데 Pero yo soy enfermo de tuberculosis. Tengo que contarle a 이야기 ellos. 밥못 먹게 하면 Si le 어떡하지? digo y ellos me impiden comer, ¿qué hago? 정말 못 먹으면 미칠 것 같다. Realmente si no comía, parecía que iba a enloquecer. 이야기를 안 했어요. Yo no le dije nada. Simplemente comí la comida. 밥을 한 그릇 다 He vaciado toda la taza 너무 고마운 거예요. realmente de arroz y estaba muy agradecido. 먹고 나니까 Después de comer, 아까 그 설교한 그 아줌마가 la señora que me predicaba había traído la Biblia 로마서 이런 이야기를 쭉 읽으면서 성경을 설명해 주는 y me iba hablando el libro Romanos, estos versículos, y ella me iba 한 explicando. 1시간 반쯤 이렇게 이야기를 듣는데 Durante 1 hora y media, cuando yo le iba 우리가 oyendo, 다 죄를 지은 죄인인데 nosotros somos pecadores, hemos cometido todos 예수님은 pecados, 우리가 벌 받아야 죄를 대신해서 받아 십자가에 못 박혀 죽으셨어. pero Jesucristo recibió el castigo que nosotros no merecíamos y murió crucificado. 그래서 내 죄가 예수 십자가에 못 박히시고 내 죄 때문에 예수님 죽게 다 씻어졌다는 거예요. Realmente mi pecado por la muerte del Señor Jesucristo ha sido lavado 성경에 completamente. 또 그렇게 기록되어 있는 거예요. Además, la Biblia está escrito de tal 자, 이 manera. 성경을 보니까 Cuando nosotros vemos aquí, 우리가 아까 그 다음 구절에 보면은 cuando vemos en el siguiente versículo, 로마서 3장 23절에 Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한 우리는 이제 죄를 범해서
하나님 표를 가지는 못해요. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, no podemos ir hacia el lado de Dios. 죄를 범치하는 한 사람도 없어요. No hay nadie que no deje de 모두 다 cometer 죄를 pecado. 범했기 때문에 Todos hemos cometido pecados, somos pecadores. 죄는 하나님과 우리 사이를 가로막는 El pecado viene a ser un muro que interrumpe la relación entre Dios y nosotros. No podemos ni ver, 지날 수가 없는 no podemos ni pasar el tiempo 그런 con Él. 죄인이 하나님 영광에 이르지 못한다. Y dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando abrimos otro versículo, 뭐라고 말하냐면 como está escrito, 다 같이 한번 읽어볼까요? todos juntos vamos a leer, ¿qué le parece? A la voz de dos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여기 무슨 얘기냐? 우리가 죄를 지었는데 ¿Qué dice? Hemos cometido pecado, 예수님이 우리를 구속했다. pero el Señor Jesucristo nos ha 구속이란 redimido. 뭐 경찰에 체포해가지고 끌어먹고 이제 교도소 갖다 놓은 그걸 얘기하는 게 아니고 Redimido no es que el Señor Jesucristo, la policía nos lleva a la comisaría. 구원했다. Significa que nos redimió, nos salvó. ¿Cómo? 예수님이 우리가 벌받아 죄의 벌을 다 받았기 때문에 Jesucristo ya recibió todo el castigo que nos merecíamos nosotros por el 예수님이 땅에 pecado. 오셔 33년 동안 계시다가 Jesucristo viniendo a esta tierra, estando durante 33 años, murió crucificado en la cruz. 예수님이 죄가 있어 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 아니라 Jesucristo no murió crucificado porque Él tenga 예수 pecado, 우리를 사랑해서 ya que Él nos amó 우리가 받아야 할 모든 죄의 벌을 다 벌받았고 y toda la paga del pecado que nos merecíamos, Él lo recibió por completo. 그래서 우리는 죄를 지었는데 Nosotros hemos cometido pecado. 예수 우리를 구속하셨습니다. El Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado del pecado y nos ha 그래서 lavado 하나님의 은혜로 completamente mediante la gracia de Dios. 은혜란 건 아무 대가가 없이 Esta gracia significa nada a 수고 cambio, 없이 nada 한일 없이 ahora de lo que ha 공짜로 hecho, 주는 게 은혜인데 lo que nos da gratuitamente es 하나님 la 우리는 gracia. 아무 일도 안 하고 죄만 지었는데 No hemos hecho absolutamente nada, solamente hemos cometido 예수 십자가에 못 pecado. 박혀 죽으심으로 Pero el Señor 말미암아 Jesucristo, cuando ha muerto crucificado, 내 죄벌을 다 벌 받으셔서 ya recibió el 이제 castigo 우리가 por todo mi 죄가 하나도 pecado 남아 있지 않아서 y no queda ni siquiera ni una pizca de 의롭다 pecado. 하심을 얻은 자 됐느니라. Aquí dice, 이제 하나님 우리가 분명히 siendo 죄를 지었는데 justificados, hemos 우리가 cometido 지은 죄 우리가 pecado. 벌을 받아야 하는데 Nosotros nos merecemos 예수님 우리가 el 지은 죄 모든 castigo, 죄의 벌을 대신 pero 받았기 때문에 Jesucristo, ya que recibió todo el castigo por nuestros pecados, 의롭다는 거예요. ya somos justos, 죄가 없다는 거예요. no tenemos pecado, 깨끗하다는 거예요. somos limpios. 성경이 지금 그렇게 말해요. La Biblia así nos lo 자, dice. 로마 3장 23절 En Romanos 3:23 vamos a volver a ver, 모든 사람이 죄를 범하였으며 por cuanto todos pecaron, 죄인입니다. son 하나님 pecadores, 영광에 이를 수가 없어요. no pueden llegar a la gloria de 저주받고 Dios. 멸망을 받습니다. Y realmente 23절에는 en el 23 분명히 우리가 죄를 지었고 hemos cometido 죄를 pecado. 지었기 때문에 범죄자고 Hemos cometido 하나님 pecado, 영광 이르지 못하고 realmente 지옥 somos criminales 멸망에 가야 돼. y no podemos menos que irnos 근데 al 24절에 infierno. 보면 Pero en el 24, 그런 이야기가 나오는 거예요. ¿qué dice? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여기서 하는 이야기 우리는 Aquí lo que 죄를 trata de decir, 지었는데 hemos cometido pecado, 그 죄를 지었고 hemos cometido 죄를 pecado 사하기 위하여 y para pedir el perdón del pecado absolutamente nada hemos hecho. 하나님의 은혜로 La gracia de Dios, 값 없이 하나님 gratuitamente. 우리 죄를 대신 씻어 주셔서 Dios lavó nuestro pecado en lugar de nosotros, enviando al 예수 십자가에 Señor 못 박혀 Jesús. 죽으실 때에 Cuando Jesucristo murió crucificado en la 우리가 받은 cruz, 모든 죄를 다 벌받아. todo castigo del pecado que nos merecíamos lo ha recibido. 그래서 우리를 의롭다는 거예요. Por eso nos dice justos. 여러분 그거 아십니까? ¿Ustedes saben eso? 우리나라에 죄를 지으면 법원에가 재판을 받죠, 그죠? En nuestro país, cuando uno va al juzgado, recibe, sí, 죄를 la 지었을 sentencia. 때 제일 큰 죄가 큰 죄는 무슨 벌을 받는지 아십니까? ¿Sabe qué castigo recibe cuando uno realmente comete pecado?
다시 말해 법정 최고형이 뭐지요? ¿Cuál es la pena la mayor de todas? 사형입니다. Es pena de muerte. 사형 위에는 또 있습니까? Encima de pena de muerte, ¿hay algo más? 없죠. No, ¿verdad? 맞습니까? ¿Correcto? 자, 그럼 물어봅시다. Entonces yo quisiera preguntar, 내가 죄를 지었어요. yo cometí pecado, 사람을 한 명을 죽였어요. yo maté a una persona 판사가 나를 사형을 시켜요. y el juez quiere realmente 그래서 이제 사형을 당해야죠. ahora darme pena de muerte, entonces tengo que recibir pena de muerte, ¿correcto? 근데 내가 전에 한 사람 더 죽여 두 사람을 죽인 게 발각이 되면은 Cuando descubren de que yo en lugar de uno maté a dos personas, 그럼 무슨 벌을 받습니까? ¿qué pecado recibe aquella persona? 뭘 받죠? 사형입니다. Que recibe pena de muerte. 왜? ¿Por qué? 법정 최고형은 사형입니다. Porque la máxima pena del juicio es pena de muerte. No hay otra cosa aparte de pena de muerte. Cuando mata a uno, 사형이라고 봤을 때 cuando vemos que es pena de muerte, 10명을 죽여도 por más que mate a 10 personas, 1000명을 죽여도 por más que mate a 1000 personas, 10,000명을 죽여도 por más que mate a 10,000 personas, 사형은 끝입니다. si recibe una vez la pena de muerte, todo acaba. 맞죠? ¿Correcto? 10명 죽이면 죽은 거 사형 당한다고 끄집어내 또 죽이고 또 죽이고 합니까? 안 Si 하죠. 이미 descubre que 죽일 수가 없죠. mató a 10, van a sacar al criminal a la cárcel y de nuevo y así. No, no. 그래서 예수님께서는 Por eso el Señor 우리 Jesucristo, 한 사람 죄만 말고 no el corazón 우리 mío, 모두의 죄를 짊어지셨습니다. sino que se encargó de todos nuestros 우리는 다 pecados. 벌받았는데 Recibió el castigo por nuestro pecado, 법정 최고형이 사형이기 때문에 pero la máxima pena del juicio es pena de muerte. Y recibiendo la pena de 우리가 muerte, 벌받은 모든 죄의 벌을 다 todo castigo del pecado ahora lo ha dejado limpio completamente. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 맞습니까? ¿Correcto? 그래서 로마 3장 24절에 Por eso en Romanos 3:24, 그리스도 예수 안에 구속으로만 예수 우리를 대신해서 죄를 씻어 주시고 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 말미암아 Jesucristo ahora siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús lavó nuestro pecado mediante la gracia de Dios. 일한 것이 아무것도 없이 No hemos hecho absolutamente nada, 의롭다 하심을 얻은 자들. siendo justificados. 의롭다. Siendo justificados. 의롭다는 말은 La palabra justificado 죄가 없다는 말. significa que no tiene pecado. 아멘. Amén. 자, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때 El Señor Jesucristo cuando muere crucificado 우리 죄를 위해 죽으셨습니다. por nuestro pecado ha 그래서 우리 muerto. 죄를 위해 죽으신 우리 죄의 벌을 다 벌 받으셨습니다. Muriendo por nuestro pecado, todo el castigo por nuestro pecado lo ha pagado. Y por más que no haga 내가 nada, 받을 모든 죄를 다 벌 받았기 때문에 ya que Jesucristo recibió todo el castigo por el pecado, 깨끗한 사람이 된 것입니다. ahora nosotros somos hombres limpios 의롭다고 말씀하십니다. y podemos decir que somos 자, 로마 3장 23절, justos. 24절 다시 읽어봅시다. Por eso cuando leemos en Romanos 23, 모든 사람이 24, 죄를 범하였으며 por 하나님 cuanto 영광 이르지 todos 못하느니라. pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24절 El 24, todos juntos vamos a leer, 그리스도 예수 안에 siendo 있는 justificados 구속으로 gratuitamente 말미암아 por su gracia, 하나님의 mediante 은혜로 la redención 값없이 que es 의롭다 en Cristo 하심을 얻은 자 Jesús. 자, 우리는 아무것도 안 했습니다. Ahora no hemos hecho nada. Jesucristo recibió el castigo, nos ha redimido y de manera gratuita 의롭다고 하신 것입니다. Dios nos dice justos. 의롭다는 말은 죄가 없다는 말입니다. La palabra justo significa que no tiene Amén. pecado. Amén. 자, 여러분 하나님이 의롭다고 하셨으면 Señores, si Dios le dice justo, 여러분 죄인입니까? 의인입니까? ¿ustedes son pecadores o son justos?
자 이제 우리는 뭘 하고 죄를 씻어주면 좋은데 Nosotros, sería tan bueno que haciendo 아무것도 algo 안 했는데 tengamos 공짜로 죄를 realmente el 씻어주니까 perdón del pecado, pero no haciendo nada gratuitamente nos lava el pecado y no parece realidad. 한 25년 전에 Hace 25 años atrás, 이 시계를 선물로 받았어요. yo recibí este reloj de regalo. 뭐 저에게 선물로 줬는데 Una persona en Los Ángeles de Estados Unidos me regaló, 그때 이 시계 가격 한 100만 원 준다는 거예요. creo que era como $1,000 este 오메가 reloj. 시계. Es el reloj Omega. Es buenísimo. 한 5년 동안 이 시계를 차고 있어요. Durante 25 años yo tenía 그래서 제가 este 아프리카 갈 reloj. 때는 시계를 잊어버릴까봐 이건 집에 놔두고 Por si vaya a África, ahora por si yo 전자시계 차고 olvide el reloj, yo siempre llevo realmente relojes digitales y cuando regreso le regalo a las personas de África. Ahora, este también es 상처도 igualito, 없고 realmente 도장도 없고 no tiene, 이제 es 한 번씩 igualito. 건전지만 몇 년만 하면 갈아. Solamente tendría que cambiarle en algunas ocasiones, 자 이게 sí, 그 당시 한 100만 원 la 준대. pila. Esto es como $1,000 en ese entonces. 이 시계 선물로 받을 때 Cuando yo recibí como regalo esto, 얼마 주고 선물로 받은지 아십니까? ¿saben cuánto yo pagué para recibir el regalo? 아는 사람 있어요? ¿Hay alguien que sabe 얼마 줬어? cuánto pagué? 100만 원짜리인데 Es de $1,000. 10만 원? Pagué $100, $5, $10. No, nada, 각 없이 sin precio 선물은 alguno. 그런 거예요. El don viene a ser eso. 돈을 받고 얻는 게 아니고 No es que recibimos a cambio algo pagando, 선물이에요. sino que cuando recibimos algo 하나님 우리 죄를 gratuito, 사해 주실 eso es 때 regalo. Cuando nos 예수님 perdona el 십자가에 못 pecado el 박혀 우리 Señor, 죄를 사하실 때에 Jesucristo cuando muere crucificado y perdona nuestro 자 pecado, 이거 100만 원짜리 시계인데 este reloj de 10원만 $1,000. 주고 사가라. Ah, lleve esto pagándome 10 선물이에요, centavos. 아니에요? ¿Es regalo, sí o no? 선물이 아닙니다. No viene a ser regalo. 맞습니까? ¿Correcto? 100만 원짜리인데 Es de $1,000, 만 원만 내라. pero paga solamente 그러면 선물이 아닙니다. $10, entonces 천만 no 원짜리인데 es regalo. Es de $1,000, solamente paga $10. 선물이 아닙니다. Eso no es regalo. 선물은 공짜로 주는 것이죠. El regalo es algo que nos da de manera 그래서 gratuita. 예수님이 우리 죄를 사하실 때에 Por eso Jesucristo, cuando perdonó nuestro pecado 공짜로 사했다는 그 말이 de manera gratuita, 은혜로라고 lo hizo. Eso quiere decir que mediante la gracia. 여러분, 은혜란 Señores, 말은 la 값없이, palabra gracia 대가 quiere 없이 decir 아무 de manera 일도 안 하고 gratuita, sin 돈도 안 pagar 내고 nada, 수고도 sin 안 poner 하고 ninguna fuerza, 그냥 no 공짜 pagar 자, 이렇게 nada, 주는 겁니다. de manera totalmente gratuita se le entrega. Eso quiere decir, 이해가십니까? ¿ustedes logran entender? 그래서 하나님은 Por eso 우리가 착한 Dios 일을 해서 하늘나라 가는 게 아니고 no es que hacemos algo bueno y vamos al cielo por eso. 우리는 아무리 착한 일을 해도 Por 지옥에 가서 más 씻어지지는 않습니다. Hagamos algo bueno, el pecado que hemos cometido no se lava. 그때 여러분 어떤 날 죄를 지었을 때 Algunas personas cuando cometen 착한 일을 pecado, 한다고 그 죄가 감해지는 건 아닙니다. no porque haga algo bueno, ese pecado se reduce. 그래서 이제 누군가가 그 죄를 대신해 죽어야 하는데 Alguien debe morir por ese pecado. 여러분 예수님이 여러분과 내 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Jesucristo por el pecado de ustedes y por un pecado murió crucificado. 사흘 부활하시면서 Y resucitando, 우리 죄를 다 사했습니다. por completo ha perdonado nuestro pecado. 맞습니까? ¿Correcto? 그러면 여러분 우리가 깨끗하게 됐습니까? 안 됐습니까? Entonces hemos quedado limpios, ¿sí o no, señores? 깨끗하게 됐어요. Hemos 우리 quedado limpios. 아무 일을 안 해도 No, por más que no hagamos absolutamente nada, 아무 일도 안 하고 por más que no hagamos absolutamente nada, de manera gratuita, 죄를 씻었습니다. hemos lavado el pecado. 그것을 가지고 Con eso 은혜라고 말합니다. decimos que es la gracia. 그래서 여러분들이 막 일을 하고 물건 쓸 때 돈을 주고 사면 좀
그 실감이 나지만 공짜로는 좀 실감이 안 나고 더 좋지요, 그죠? Realmente, cuando ustedes trabajan y le pagan por ellos, usted siente que eso es realidad. 그 예수님이 우리의 생명을 버리고 피 흘려 죽었는데 그 대가 뭘로 대신 죽어줘야 하는데 어떻게 대가를 Jesucristo 지불합니까? derramó la sangre por nosotros. ¿Y cómo es que nosotros podremos pagar aquello, esa deuda? 자, 그래서 예수님이 우리가 벌 받을 벌을 대신에 벌 받고 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 Jesucristo murió crucificado recibiendo el castigo de lo que nosotros no nos 자, merecíamos. 내가 박옥수 목사인데 Yo soy pastor Oxupar. 이미 박옥수 목사의 죄값은 La paga del pecado del pastor 예수님 Oxupar. 십자가에 못 박힐 때 다 지불이 됐습니다. Jesucristo cuando fue crucificado todo ha sido pagado. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음으로 Mediante esa muerte que ha surgido en la cruz, todo ha sido lavado. 자, 그 이야기를 좀 더 자세히 기록한 성경 이사야 53장 Isaías 53 ha escrito de manera más detallada acerca de ello. 4절 한번 읽어봅시다. El 53:4 vamos a leer. 자, 여기 나옵니다. Aquí aparece, 그는 가는 게 예수님입니다. aquí dice Él y es 그는 실로 Jesucristo. 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였다. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor y 우리는 nosotros le 생각으로 그는 tuvimos 징벌을 받아 por 하나님께 azotado, 맞고 por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. 그가 Allí 찔림은 dice, 우리의 más 허물을 el 인하여 herido But he was wounded for our fue por nuestras 그가 rebeliones, 상함은 우리의 죄악을 인함이라. molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra 그가 paz fue 징계를 sobre él, 받음으로 우리가 평화를 y 누리고 por su llaga fuimos nosotros curados. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. Cuando había recibido los golpes mediante los 무슨 말인지 látigos, 아십니까? ahora nosotros nos curamos. ¿Qué quiere decir? Señores, todo el castigo del pecado que nos merecemos, 우리를 대신해서 예수님이 전부 다 벌을 받으셨기 en lugar de 때문에 nosotros, Jesucristo por entero había realmente recibido el 징계를 castigo, 받음으로 y recibiendo el castigo, 우리는 징계를 안 받아도 그 평화를 누리고 nosotros disfrutando la paz sin recibir el castigo. Ahora el Señor, 나음을 입었다. ahora cuando recibió los golpes por el látigo, hemos sido curados nosotros. El 6, como está escrito el 우리는 6, 다양 같아 그래가 각기 제 길로 갔거늘. todos nosotros nos descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos 우리 무리의 nosotros. 죄악을 그에게 담당시키셨도다. and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. 자, 이제 하나님은 그야 Dios 우리 죄가 사해졌다. No dice simplemente que nuestro pecado ha sido 그야 우리는 perdonado, 깨끗하다. que no nos dice simplemente limpios, realmente 누가? nos dice cómo. 하나님. Dios. 하나님 그야 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시고. Jesucristo murió crucificado en la cruz. 제가 군대 갔을 때 Yo cuando fui al cuartel, 통신훈련소에서 통신 교육을 받았어요. yo había recibido realmente la formación de la 제가 그때 comunicación. 친구가 둘이 있었는데 Tenía dos amigos en ese entonces 두 사람 다 광주 친구예요. y los dos amigos son de la región de Gwangju. 하나는 송순종이라는 사람이고 Uno es el hermano Song Sun-jo 차원이라는 사람. y el otro es el hermano Kim Chang-won. 1965년도에 같이 교육을 받았어요. En el año 1965 recibimos la misma formación. 지금 이제 얼마나 지냈습니까? Ahora, ¿cuánto ha pasado? 45년이 지났습니다. 45 años. 55 años ha pasado. 제가 이제 군에서 제대하고 난 뒤에 Yo, después de dejar el cuartel, 순종이를 찾고 싶었어요. yo quería buscar tanto a Song 그래서 Sun-jo. 광주시에 있는 전화번호부를 찾았어요. Y yo había buscado el libro del número de teléfono de Gwangju. Aparecía 4, Song Sun-jo. 첫 번째 전화를 걸었어요. Llamé en primer lugar. 아, 송순종 씨입니까? ¿Usted es el señor Song Sun-jo? 아, 예, 그렇습니다. Si es así, 내가 사람 좀 찾는 중인데 yo estoy buscando a alguien. 죄송하지만 Disculpe, 송순종인데 찾고 있어서 estoy buscando a mi amigo Song Sun-jo. Por 내가 eso, 원래 연세가 얼마나 됩니까? disculpe que le pregunté, ¿cuántos años tiene usted? 34시라 하더라고요. Tengo 34 años, dijo. Ah, él no era. 죄송합니다. Disculpe, le 두 dije. 번째 전화를 걸었어요.
llamé por segunda vez. 아, Cuando llamé, 나하고 나이 같아요. tenía la misma edad que yo. 통신훈련소에서 있었습니까? Por si acaso usted estaba en la base de comunicaciones. 그런데 Sí. 박옥수 맞지? Pac, 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 pac. Oksu, tú eres él, ¿verdad? 순종이야. Eres Sunjo. 그래서 이제 우리가 만났어요. Y nos encontramos. 광주에 살아요. Él vivía en Gwangju. 광주 할 때마다 전화를 해요. Las veces que voy a Gwangju le 저 llamo. 뭐야? 우리 교회로 좀 와. Por favor, ven a nuestra iglesia. 식사도 하고. Y comemos juntos. 근데 이번에 다큐 찍는다고 En esta ocasión, por el documental, ahora que íbamos a filmar en Heiji, Brasil, 다 불러가 촬영을 했어요. habíamos llamado a todos que tenían relación conmigo para grabar. 멘트를 만드는데 Y así 근데 se 이제 había hecho el documental. 불렀어요. Llamamos a Song Sun-jong. 그래서 이제 다큐 찍다가 Y mientras que íbamos grabando, 나한테 그랬어요. me dijo a mí, 어이 박 목사, hey, Pastor Park, ¿qué? 빵값 내. Paga ya 빵값 el dinero de las galletas. ¿Cómo que dinero en las galletas? 통신원에서 매일 저녁 En la base, cada noche yo pagué siempre las galletas. 내가 보니까 Yo veo que 그 당시에 나는 돈을 한 푼도 안 가져. en ese entonces yo no llevé ni un centavo. 군대 가면 밥 주고 옷 준다면 돈 Cuando uno va al cuartel, le da ropa, comida, ¿qué necesita? ¿Por qué necesita dinero? Cuando yo iba para saludar a los adultos, me daban mucho dinero. 전도사를 또 군대를 갔는데 Estaba el ministro Changpali, que fue, 그렇게 뭐 큰 돈 아니고 사는데 y realmente no era tan caro, 없이 교단 pero había tanta gente que sin Biblia iba a la iglesia 돈이 없어서 porque no tenía dinero para 돈을 가지고 comprar. 성경책을 사가지고 Un día comprando la Biblia, 없는 형제 자매 하나씩 제가 뭐 우편으로 다 보내줬어요. y yo a los hermanos que no lo tenían, por encomienda le envié. 그때 돈 얼마 가져왔냐면 ¿Cuánto dinero llevé? 30원을 가져왔어요. Llevé 30 centavos. 도장 하나 새기는데 Y para hacer un sello de madera, 순이가 30원 내줘 70원에서. y realmente pagué 70 내가 centavos. 빵을 먹은 거야. Y yo cada noche iba comiendo las galletas. 송행이 사건 받구나. Ah, Son siempre compró. 빵값이 Claro. 얼마인데 그러면 ¿Cuánto cuesta el pan? 심지어 많아. Demasiados debes. No se puede. 농담을 했어요. Él siempre me bromea así, 송행이 빵을 사줘서 ya que el hermano Son nos compró el pan. Estamos viejitos, 지금도 참 친해요. todavía somos muy 그 amigos. 김창원 친구는 찾다 아직 못 찾았는데. El hermano Kim Chang-won, le busqué y no le 갈 encontré. 때마다 광주 한 만나고. Y las veces que yo voy me encuentro en Gwangju. 이야기를 많이 했어요. Y realmente hablamos mucho nosotros. 별 이야기를 다 했어요. Hay barbaridad, él decía en el 교회 documental, 일한다고 안 하는데 자기 간물 정도는 다 대신해 줬고. que dice que porque yo estaba en los asuntos de la iglesia no ordenaba nada y que él ordenaba todas mis cosas 자기가 매 맞았다 하고 막 y que él recibió los golpes porque él no ordenó bien. 기억이 안 나는데. Yo no me acuerdo bien eso. 거짓말 아닌 것 같아요. Parece que está mintiendo. 친하고 재밌게 살아요. Realmente éramos muy amigos, nos 그래서 이제 divertíamos 정말 mucho. 빵을 많이 사줬어요. Realmente me compró muchísimas galletitas. Estoy muy agradecido a él. 먹고 Comiendo el pan, 55년이 지났지만 pasó 55 años 고마운 마음은 있는 거예요. y el corazón de agradecimiento sí está presente en mí. Realmente uno es tan mezquino en la base. Jesucristo murió en la cruz. 내가 빵을 얻어 먹고 난 뒤에 Después de comer el pan, 빵 안 얻어 먹었어. yo no comí de tu pan. 그 사람 섭섭하겠지. 그죠? Esa persona va a estar triste, 그렇죠. ¿verdad que 예수님 sí? 십자가에 못 박혀 죽으시면서 El Señor Jesucristo murió 피를 crucificado 흘려줬는데 y murió derramando la sangre. 진짜 Verdaderamente fue 죄가 así. 있어 하면 ¿Tienes pecado cuando nos pregunta? 예수님 제일 섭섭한 이야기야. Realmente tengo pecado. Entonces eso es lo que más entristece al Señor. ¿Qué deberíamos decir para que Jesucristo se goce? 예수님 감사합니다. Jesús, muchas 내 gracias. 죄를 다 실으셨어. Muchas gracias porque usted lavó todo mi pecado. Así debe ser. 그런 노래 있잖아요. En el himnario hay este himno. 나같이 없어질 보배로 속죄함 받은 것 아니요. No recibí la expiación del pecado mediante oro, plata, 가난하님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함
받았네. Dios Padre Santo, mediante la sangre del Señor, obtuve el perdón del pecado. 자, 예수 우리 죄를 다 사해 El 줬는데 Señor había perdonado todos nuestros pecados, 의롭다고 하셨는데 nos había dicho que somos justos, 죄인이라고 한다면 pero si siguen diciendo que son pecadores, el Señor Jesús estará tan triste, 그렇잖아요. ¿verdad que sí? 오늘 많은 교회 다니면서 Mucha gente, aunque congrega en la iglesia, 예수님이 죽었다고 하면서 aunque a pesar de que dice que 죄인이라는 murió, 거예요. ahora dice que es pecador. El Señor estará muy triste. 사해졌어요. Ya fue perdonado. 하나님이 의롭다 그랬고 Dios dijo que somos justos. Dios dijo que hemos sido lavados. 아까 축구하다 간 사람이 La persona que se dirigía después del 그러나 이제 fútbol, 점심을 먹고 comiendo el 목사님과 almuerzo, 전도사님과 하는 아줌마가 No era 성경책을 펴놓고 realmente un pastor, un ministro, pero una señora. Abrí la Biblia y tuve comunión. Y exactamente yo le iba explicando cómo nuestro pecado había sido 두 perdonado 시간 동안 durante 2 근데 horas. 그 이야기를 듣고 보니까 Pero mientras que iba oyendo 내 esto, 죄가 씻어진 거예요. mi pecado había sido lavado. 그날 잊을 수가 없고 Ese día era un día que no puedo olvidar. 고 있다가 Estaba pasando hambre, ayer no había podido comer 밥을 nada 점심을 먹고 y almorzando 또 저녁 hoy. 때 또 밥을 줘서 먹고 Y de nuevo me dieron en la cena la comida. Y 다시 luego 이제 집으로 간 거예요. nosotros fuimos a la casa. 아줌마는 자기 집으로 가고 Esta señora fue a su casa, 다시 no 상해. tenía dónde ir y luego ahora se regresó 상해 집에 자면서 al ataúd, a la casa del ataúd. 너무 감사해요. Y estaba tan agradecido estando 아니, allí. 정말 오늘 Señor, 밥 얻어 먹은 게 그렇게 Hoy 고맙고 comí 2 tazas de arroz y estoy tan 내 agradecido 죄가 por 사실 ello. 그렇게 놀라운 거예요. Y era tan maravilloso realmente cómo su pecado se resolvió. Y después cuando obtuvo el 마음에 같이 perdón del 하나님 계신 것 pecado, 같고 기뻐하고 막 그래. sentía que Dios estaba con él, estaba tan contento, tan 생전에 feliz. 기도를 안 했는데 Nunca había orado, 기도를 했어요. se puso a orar. 죄를 사셔서 감사합니다. Señor, muchas gracias porque perdonó mi pecado. 제가 사해졌습니다. Mi pecado ha sido perdonado. 그리고 기도 또 안 했어요. Y luego volvió a orar. 하나님, Señor, 날씨가 추워지는데 hace frío. 잠잘 방 하나만 주시고 Señor, permítame una habitación donde dormir. 줬습니다. Por más que no sea buena, no importa. 그렇게 기도를 했어요. Así había orado. 해가 떠서 Y después amaneció 잠을 깼어요. y me desperté. 세수를 하고 Me lavé la cara 그래 이제 잠잘 때 찾아다녔어요. y luego buscaba un lugar donde dormir. 저쪽에 어이 희진이 하고 Allí le llamaba a un señor que decía, ay, tú eres Hijin, ven aquí. 보니까 Se dio la vuelta. 내 아는 아저씨예요. Era un señor del pueblo que él conocía. 야 내가 어제 자네 하루 종일 찾는데 어디 갔었어? Yo ayer te busqué todo el día. ¿Dónde estabas tú? 너 어제 교회 갔다 왔어. Ayer yo fui a la 너 iglesia. 예수 믿나? ¿Tú crees en Jesús? 어제 처음 갔어요. Sí, ayer fui por primera vez. ¿Por qué? 아, 내가 할 이야기야. Es que yo tengo algo que decirte. 사람도 가수원을 하는 사람이야. Isaí, esta persona tenía huertos, 이제 자기가 동네에 집이 전집 있고 había buena casa dentro del pueblo, 땅을 사가지고 pero compró un gran terreno en el monte y empezó ahora a sembrar manzanas, 이제 그 예. 농사를 짓다가 mientras que iba 가을에 cultivando 막 eso. 익었는데 En otoño había muchos 다 árboles 따가지고 y recogiendo todo. 그 매상을 했어요. Ahora él, 그러고 난 뒤에 así. 이제 겨울에는 사과나무가 그 열매나 할 일이 없으니까 en mayo, realmente no 가수원에 거기 hay 있을 gran 필요가 없고 trabajo. 집에 있고 No hay 싶은 necesidad de ahora 가족들하고 ir. 같이 지내게. Ahora quería ir con la familia a convivir. Ya 그냥 비워놓으려고 하니까 no quería dejar vacío ese 뭐 lugar. 물건들을 그래서 Había como que cosas y quería dejar a un hombre 근데 이제 allí. 그 희진이가 폐결이 있다는 이야기 듣고 Y escuchó que Hijin tenía tuberculosis del pulmón 그 이제 자기 방에 좀 있으라는 거야. y le dijo para que esté un poquito en su 그 habitación. 말이야. 방 luego, 굉장히 따뜻해. La habitación es tan 사과나무 cálida. 가지 잘라 놓은 거 있는데 Realmente tenemos ramas de árbol de manzana que dejamos allí. 참 좋아. Es buenísimo 나는 그 eso. 집에 가 좀 살아줄란가. A ver, ¿tú quisieras ir a vivir un momento en esa casa? 살아달라고 부탁을 하라. Le suplicaba por favor para que venga a vivir. 하나님이 기도를 들어주시는 건가? ¿Será que esto es la oración 아유, realmente que Dios 갔어요.
acepta la oración, muchas gracias, y se fue. Y ahora trajo las ramitas y lo puso bajo el horno. Y luego lavó el trapo, empezó a limpiar. Y la temperatura tan cálida de esa habitación. Era muy increíble. Dios oye mi oración. Mientras que estaba allí, pasando invierno, ahora hasta que llegue primavera, Dios nos dio comida que comer. Hemos vivido demasiado bien. Había pasado como 2 años, perfectamente su cuerpo se curó. Y para ir al seminario, ahora con la solicitud vino a nuestro seminario. Yo mientras que tenía la entrevista, me iba hablando acerca de su pasado. Hasta antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, realmente no tenía esperanza, tenía tuberculosis, iba a morir congelado, o si no, debía morir él. Conforme a la vecina al lado, fue a la iglesia, mediante una señora que no era ni pastor, escuchó la palabra, escuchando durante 2 horas. Ya todos sus pecados habían sido perdonados. Y realmente Dios estaba con él. Mi pecado ha sido perdonado. Dios está conmigo. Y luego, la tuberculosis era tan terrible, perfectamente se curó. Y en nuestro seminario, ahora él para ingresar trajo la solicitud. Cuando yo le pregunté, me dijo esto, que ella tenía tuberculosis y que le echó ahora el hermano y tenía la ropa de verano y parecía que ella iba a morir. Dios le dio la habitación, Dios le dio la comida, Dios le dio el dinero y le había dado más ropa. Él quería vivir por Dios. Ahora se ha convertido en un pastor brillante y se convirtió en ministro que anuncia el Evangelio para Dios. No ha hecho absolutamente nada. Simplemente se encontró con una buena señora y oyó la palabra y había oído cómo la sangre del Señor Jesucristo perdonó mi pecado. Mientras que iba oyendo, el Señor Jesucristo murió por mi pecado y es cierto que mi pecado ha sido perdonado. Así había creído. Ahora es más, ahora tenía la paz y el Señor Jesucristo estaba vivo dentro suyo y trabajaba. Se ha convertido en un pastor muy famoso. Nosotros, por la gracia del Señor Jesús, no desea que nosotros recibamos realmente la destrucción. Por la sangre del Señor Jesús, todo realmente castigo del pecado lo recibió. Cuando vemos aquí, cuando leemos la Biblia, desapareció por completo mi pecado, pero no desapareció así simplemente, sino que todo castigo de mi pecado de antemano Jesucristo lo recibió. Entonces yo no tengo más pecado. Jesucristo de antemano lo recibió. ¿Cómo que voy a tener pecado? Yo soy limpio. En el año 1962, yo leyendo la Biblia, no, nadie me enseñó. Mi pecado había sido lavado. No se imaginan el gran agradecimiento que yo sentía. Sentía tanto agradecimiento desde ese día. Ahora, entregando mi ser al Señor, me convertí en un ministro que predica a miles de personas hoy en día. La realidad de cómo Jesucristo ha perdonado nuestro pecado le estoy contando. Hoy en día mucha gente, por la boca, aunque dice que su pecado ha sido perdonado, aunque dicen creer en ello, dice que es pecador. La palabra que es pecador significa que nuestro pecado no ha sido lavado. Realmente
no 그래서 puede 이들은 seguir siendo 죄인이라고 pecador. 하지 않습니다. Ahora, 죄가 씻어졌다고, ahora decimos, nuestro pecado ha sido lavado, somos santos, 의롭다고 somos justos. 하십니다. Eso es lo 누구든지 이 que 말씀을 decimos. 듣고 Sea quien fuera cuando oye esta palabra 믿으면 y acepta en su corazón como Jesucristo, 예수님하고 여러분 하나가 됩니다. ahora le perdonó y serán uno con el Señor Jesús. En ese momento el Señor le ayudará 하나님 크신 은혜를 입고 y hallando la gracia inmensa de Dios, 세상을 떠나 se apartarán del 하나님 mundo 영원히 주님과 살 수 y 있게 eternamente podrán vivir con Dios. 시간이 많이 갔습니다. Ha pasado mucho tiempo. 내일 오전 1시간 남았는데 Queda una hora más mañana a la 그걸 mañana. 통해서 Por medio de esta campaña, todos, 제가 사심을 확신하게 되길 espero que tengan la convicción de cómo sus pecados han sido lavados. Y si no saben bien, 여러분 주변에 목사님 통해 물어보고 alrededor a los pastores que se encuentran cerca de ustedes 오늘 많은 preguntando. 교회가 있지만 Qué pena, hay muchas 이 iglesias, 사실 잘 몰라서 pero hay gente que no conoce esta 50년, verdad. 60년 민다하면서 Y durante 60, 50 años viven en medio de la fe. Hay mucha gente 죄인이 아닙니다. ahora 죄를 que es 지었지만 pecadora, hemos cometido pecado. Jesucristo lo ha lavado por completo. Ahora 기도하겠습니다. vamos a orar. 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Dios Padre, ante usted le agradezco 하고 더러운 죄를 위하여 por nosotros, realmente, 못 박히시면서 por el pecado tan sucio. Usted ha sido crucificado y recibió el castigo, derramó la sangre 깨끗게 했습니다. y nos ha dejado limpio. 죄인이 아닙니다. No somos pecadores. 나라가 살 것을 한테 감사. Cuando vemos cómo viviremos en el cielo, estamos agradecidos. 이런 복을 얻게 하셔서 Espero que todos puedan recibir esta bendición. 이 안에 죄를 씻어 주신 주님께 감사. Alabamos al Señor que nos lavó del pecado. 예수님 이름으로. Gracias, Señor. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 감사합니다. Muchas gracias, señores.